Sana all. Happy Valentine's po. Kaso hindi pa bayad, ma'am. Cancel muna yung kilig nyo. Kami, ma'am. Ito. Ano ba yan? Deliver po eh. Langis, magche-change ulit daw kayo? Magche-change ulit yata kayo, ma'am eh. De joke lang ito po. Sana all. Happy Valentine's po. I love you 你的笑脸就像我的春天 Pwede. Kaso ma'am, ano? Valentine's Day, ma'am. Sana all po. Kaso hindi pa bayad, ma'am. Cancel muna yung kilig nyo. Sige. Kayo magbabayad. 500 po yan eh. Sige. Ha? Magkano to? 500. Magkano to? 500. Cancel muna yung kilig nyo. Kayo daw magbabayad. Hindi nga. Oo nga, magbabayad. Hindi nga. Oo nga. Yun. Nga po. Sayang, kinikilig na sana si ma'am. Kinikilig na sana kaso di pa bayad eh. $500 po. De joke lang, ma'am. Happy Valentine's po. Sana all. Parang naiyak ka, ma'am. Kinikilig si ma'am. Roses talaga. Kuya, partner ko yun kuya. Partner. Bali ma'am. Wala pong bayad yung bulaklak. Seryoso ba? Opo. Opo. Seryoso nga kuya? Opo, 3,500 kasama na po yung delivery charge. Pinadeliver niya lang po dito. 3,500 po. Tatawagan niyo, ma'am. Wala akong dalang cash dito kuya. Wait lang. Ano kaya yun? Parang pinakilig mo sarili mo pagka ikaw Kaya nga, magbabayad. ako magbabayad po kasi. Kung ako yan, ma'am, unfriend ko na yun sa Facebook. Ah, ganda pa. Ako yun. Kaya palang mahal. 3,500 daw, ma'am. Ano kaya yung pinakilig mo yung sarili mo? Wait na kuya. Joke lang, prank lang. Hindi, okay. Joke, prank Seryoso lang. ka? Bayad na yan. Kuya naman, eh, parang sa akin. Charot kay mama, happy Valentine's lang. Okay, i-upload ko sa vlog mo. Wala kuya. Kasabot mo yung kaibigan mo na taga Montalban. Yan, friend mo na rin yun. Nakalimutan ko anong pangalan eh. Kaya yun. Sabi niya, ano kuya, kanina po tayo naman. Iyak na ilo. Ano yun, ma'am? Alam po. Ayun yung sa baba. Sa baba? Opo. Itong green? Oo, yan. Cabbage. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I find. Happy Valentine's, ma. Thank you po. Happy Valentine's. Ma'am, okay lang upload ko sa vlog. Thank you po.